Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan saudara pemirsa MTA TV dan juga para pendengar Radio Persada FM, kita simak pembacaan brosur hari ini Ahad 22 November 2020 yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Salat berjamaah kelima, makmum yang ketinggalan imam atau masbuk. An Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala bainama nahnu nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idh sami'a jalabatar rijali falamma shalla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila sholati qala fala taf'alu idza ataitumus sholata fa'alaikum bis sakinati fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya ia berkata, ketika kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar keributan orang-orang. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, ada apa kalian tadi? Mereka menjawab, kami tergesa-gesa untuk sholat. Beliau bersabda, janganlah kalian berbuat demikian. Apabila kalian datang untuk sholat, maka hendaklah kalian tenang. Apa yang kalian dapatkan, maka sholatlah bersama imam. Dan apa yang terlewatkan atau ketinggalan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 1 halaman 156. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis sakinati wal waqari wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila kalian telah mendengar iqamah, maka berjalanlah untuk sholat berjamaah dengan tenang dan tentram, jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan, maka sholatlah kalian bersama imam. Dan apa yang terlewatkan atau ketinggalan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 1 halaman 156. An Abi Salamata bin Abdurrahmani anna Aba Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza uqimatis sholatu fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna wa alaikum as-sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Rawah Muslim. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sholat sudah diiqamati, maka janganlah kalian datang dengan tergesa-gesa, tetapi datanglah berjalan dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan, sholatlah bersama imam, dan apa yang terlewatkan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 420, nomor 151. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-rak'ata faqad adrakat sholata. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian datang untuk sholat, sedang kami dalam keadaan sujud, maka bersujudlah kalian, dan janganlah dihitung 1 rakaat. Dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat, berarti ia mendapatkan sholat itu. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 236,
nomor 893. An Ali bin Abi Thalib wa Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukumus sholata wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imamu. Rawahu Tirmidzi. Dari Ali bin Abu Thalib dan Mu'adz bin Jabal, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian datang untuk sholat sedangkan imam dalam suatu keadaan, maka hendaklah ia berbuat sebagaimana yang diperbuat imam. Hadis riwayat At-Tirmidzi juz 2 halaman 51 nomor 588. Keterangan, apabila kita menjadi makmum masbuk, maka hendaklah kita berbuat sebagaimana yang diperbuat imam. Misalnya, imam dalam keadaan sujud, maka setelah kita takbiratul ihram lalu sujud sebagaimana yang diperbuat imam. Atau jika imam dalam keadaan rukuk, maka setelah kita takbiratul ihram lalu kita rukuk, tetapi yang demikian itu jangan dihitung satu rakaat. Kemudian setelah imam salam, kita tidak ikut salam, tetapi bangkit berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang ketinggalan tersebut. Orang yang sudah sholat munfarid maupun jamaah boleh mengikuti sholat jamaah lagi. An Jabir bin Yazid bin al-Aswad al-Amiri an abihi qala syahidtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu fasallaitu ma'ahu salatas subhi fi masjidil khaybi qala falamma qada salatahu wan harafa idza huwa bi rajulaini fi ukhral qaumi lam yusalli ma'ahu faqala alayya bihima faji'a bihima tur'atu faraisuhuma faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana faqala ya Rasulullah inna kunna qad sallaina fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun. Rawahu Tirmidzi. Dari Jabir bin Yazid bin al-Aswad al-Amiri, dari ayahnya ia berkata, saya ikut berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya salat subuh bersama beliau di Masjid Al-Khaif. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau mengetahui ada dua orang dari kaum lain yang tidak ikut sholat. Maka beliau bersabda, suruhlah mereka datang kemari. Lalu mereka dibawa dalam keadaan gemetar daging rusuk mereka. Beliau bersabda, apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat bersama kami? Mereka menjawab, kami sudah sholat di tempat kami. Beliau bersabda, janganlah kalian berbuat demikian. Apabila kalian telah sholat di rumah kalian, kemudian kalian mendapati di masjid sedang sholat berjamaah, maka hendaklah kalian ikut sholat berjamaah. Karena yang demikian itu menjadi sholat sunnah bagi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 140, nomor 219, ini hadis hasan sahih. Memutus jamaah lalu melanjutkannya dengan sholat munfarid. An Jabirin qala kana Mu'adun yusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam summa ya'ti faya ummu qaumahu fasalla lailatan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-isya'a summa ata qaumahu fa ammahum faftataha bi suratil baqarati wan harafa rajulun fasallama summa shalla wahdahu wan sarafa faqalu lahu anafaqta ya fulan qala la wallahi
wala atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ukhbirannahu. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna ashabu nawadhiha na'malu bin nahari wa inna Mu'adzan sallam ma'akal isya'a thumma ata faftataha bisuratil baqarati. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adzin faqala, ya Mu'adzu, afattanun anta, iqra bikaza waqra bikaza. Rawahu Muslim. Dari Jabir ia berkata, dahulu Mu'adz biasa sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang lalu mengimami kaumnya di kampung mereka. Pernah pada suatu malam ia sholat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada kaumnya lalu mengimami mereka. Ia memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Maka ada salah seorang berpaling memutus sholatnya, kemudian sholat sendirian lalu pergi. Kemudian orang-orang berkata kepadanya, hai fulan, apakah engkau menjadi munafik? Ia menjawab, tidak demi Allah. Sungguh aku akan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ku ceritakan hal ini. Kemudian ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini orang-orang pekerja. Kami bekerja di siang hari. Sesungguhnya Mu'adz setelah sholat Isya bersama Tuan, lalu ia datang mengimami kami. Ia memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada Mu'adz. Beliau bersabda, hai Mu'adz, apakah engkau hendak menjadi tukang penyusah? Bacalah surat ini dan ini. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 339, nomor 178. An Jabirin annahu qala, shalla Mu'adz bin Jabal al-Ansari li ashabihi al-isya'a fatawwala alaihim fansarafa rajulun minna fasalla fa ukhbira Mu'adzun anhu faqala innahu munafikun. Falamma balagha dzalika ar-rajula dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Mu'adzun. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz, iza amamtan nasa faqra bisyamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa qra bismi rabbika wal laili iza yaghsha. Rawahu Muslim. Dari Jabir bahwasanya ia berkata, Mu'adz bin Jabal al-Ansari pernah mengimami sahabat-sahabatnya sholat Isya. Ia membaca surat yang panjang. Lalu ada seorang laki-laki di antara kami yang memutus, lalu ia sholat sendiri. Kemudian Mu'adz diberitahu tentang hal itu. Lalu Mu'adz berkata, dia munafik. Setelah perkataan Mu'adz itu sampai kepada laki-laki tersebut, lalu ia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan apa yang dikatakan Mu'adz. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, ya Mu'adz, apakah kamu hendak menjadi tukang penyusah? Apabila kamu mengimami orang banyak, maka bacalah surat wasyamsi wa duhaha, atau sabbih isma rabbikal a'la, atau iqra bismi rabbika, atau wal laili iza yaghsha. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 340, nomor 179. Keterangan dari hadis tersebut bisa dipahami bahwa agama memberi kelonggaran bagi seseorang untuk memutus dari jamaah lalu melaksanakan sholat sendirian, melanjutkan kekurangannya apabila dirasanya imam berlebih-lebihan menurut pertimbangan agama dalam sholat tersebut. Mungkin surat yang dibacanya terlalu panjang
atau karena hal lain yang bersangkutan dengan sholat itu. Misalnya, sang imam salah dalam rukun sholat, yang seharusnya ia berdiri untuk rakaat yang terakhir pada sholat yang 4 rakaat, tetapi ia duduk untuk tasyahud akhir karena lupa, dan walaupun telah diperingatkan dengan ucapan subhanallah bila makmumnya laki-laki, atau dengan bertepuk tangan kalau makmumnya wanita, namun ia tetap duduk. Maka bila terjadi demikian, makmum boleh memilih apakah ia memutus dari sholat jamaah itu dan melanjutkan sendiri, atau duduk mengikuti imam dan setelah selesai salam ia melanjutkan kekurangan yang 1 rakaat tersebut. Atau bila imam tidak tertib dalam menjalankan sholatnya, misalnya terlalu cepat dalam tiap-tiap bacaan maupun perubahan dari rukun ke rukun, sehingga menghilangkan kekhusyuan dan tumakninah sholat tersebut, maka makmum boleh untuk memutus dari jamaah lalu sholat sendiri dengan baik. Larangan saling mengeraskan bacaan ketika sholat. Anil Bayadiyyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nasi wa hum yusalluna wa qad 'alat aswatuhum bil qiraati faqala innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi wa la yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil qur'ani. Rawahu Malik fil Muwatta. Dari Al-Bayadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mendatangi para sahabat yang sedang sholat malam. Mereka mengeraskan suara bacaan, maka beliau bersabda, sesungguhnya orang yang sholat itu sedang bermunajat dengan Tuhannya, maka hendaklah ia memperhatikan apa yang ia munajatkan kepadanya, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Quran atas sebagian yang lain karena mengganggu yang lain. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta juz 1 halaman 80. An Abi Sa'id Al-Khudri qala i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasami'ahum yajharuna bil qiraati wa huwa fi kubbatin lahu fakashafas sutura wa qala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dan wala ya'rafan wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qiraati au qala bis salati. Rawahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid. Beliau berada di dalam kemahnya. Lalu beliau mendengar para sahabat mengeraskan bacaan ketika sholat. Maka beliau membuka tirai dan bersabda, ketahuilah, sesungguhnya masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya. Maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya ketika sholat. Hadis riwayat Ahmad juz 4 halaman 187 nomor 11.896. Membaca Al-Fatihah di belakang imam yang membaca jahar. Tentang makmum wajib membaca Al-Fatihah atau tidak apabila imam membaca dengan jahar, di sini ulama berbeda pendapat. Masing-masing mempunyai alasan yang secara ringkas sebagai berikut. 1. Golongan pertama berpendapat bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam, meskipun imamnya membaca jahar, dengan alasan sebagai berikut. An Ubadah bin Samit qala kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri fa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa saqulat alaihi al-qira'atu falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am hadza ya Rasulullah
qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitabi fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Rawahu Abu Dawud. Dari Ubadah bin Samit, ia berkata, dahulu aku pernah sholat subuh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika beliau membaca, tiba-tiba bacaan beliau menjadi berat karena terganggu. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya merasa barangkali ada di antara kalian yang membaca di belakang imam kalian. Kami menjawab, betul ini ya Rasulullah. Beliau bersabda, janganlah kalian berbuat begitu kecuali membaca Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah sholat bagi orang yang tidak membacanya. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 217, nomor 823. An Ubadah bin Samit qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha fa saqulat alaihil qiraatu falamman sarafa qala inni la arakum taqra'una min wara'i imamikum qala qulna ajal wallahi ya Rasulullah hadza qala fala taf'alu illa bi ummil qur'ani fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Rawahu Daruqutni. Dari Ubadah bin Samit, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami sholat subuh, lalu bacaan beliau terasa berat karena terganggu. Maka setelah selesai sholat, beliau bersabda, sesungguhnya aku merasa bahwa ada di antara kalian membaca di belakang imam kalian. Ubadah bin Samit berkata, kami menjawab, demi Allah, itu betul ya Rasulullah. Beliau bersabda, janganlah kalian berbuat begitu, kecuali membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Karena sesungguhnya tidak sah sholat bagi orang yang tidak membacanya. Hadis riwayat Daruqutni, juz 1 halaman 318 nomor 5, ia berkata, ini sanadnya hasan. 2. Golongan kedua berpendapat bahwa makmum wajib mendengarkan bacaan imam berdasar firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah agar kalian mendapat rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa iza kabbara fakabbiru wa iza qara'a fa ansitu wa iza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin wa iza raka'a farka'u wa iza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu wa iza sajada fasjudu wa iza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diturut. Maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Apabila imam membaca, maka diamlah atau mendengarkan. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin. Apabila imam rukuk, maka rukuklah kalian. Apabila imam mengucap sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Apabila imam bersujud, maka bersujudlah kalian.
Dan apabila imam sholat dengan duduk, maka sholatlah kamu sekalian dengan duduk. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 276, nomor 846. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatin jahara fiha bil qiraati faqala hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan faqala rajulun na'am ya Rasulullah qala inni aqulu mali unaza'ul Qur'an qala fantahan nasu 'anil qiraati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil qiraati minas salawati hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dan melaksanakan sholat yang beliau baca dengan jahar atau nyaring, lalu beliau bersabda, apakah tadi di antara kalian ada yang membaca bersamaku? Lalu ada seorang laki-laki menjawab, betul ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bertanya, mengapa aku dilawan dalam membaca Al-Quran? Abu Hurairah berkata, setelah peristiwa itu, orang-orang berhenti dari membaca bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu sholat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan jahar setelah mereka mendengar yang demikian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 218, nomor 826. 3. Golongan ketiga berpendapat bahwa makmum tidak boleh membaca apapun termasuk Al-Fatihah di belakang imam, baik imamnya membaca jahar maupun sir, karena menurut pendapat mereka bacaan imam adalah bacaan makmumnya pula. Maka dengan bacaan imam itu sudah mencakup bagi seluruh makmumnya, dengan alasan sebagai berikut. An Abdullah bin Shaddadin an Jabirin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Rawahu Daruqutni. Dari Abdullah bin Shaddad dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat bersama imam, maka bacaan imam itu menjadi bacaan baginya. Hadis riwayat Daruqutni, juz 1 halaman 323, nomor 1. An Abdullah bin Shaddad bin al-Hadi an Jabir bin Abdullah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalfahu rajulun yaqra'u fanahahu rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamman sarafa tanaza'a faqala atanhani 'anil qiraati khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanaza'a hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla khalfa imamin fa inna qiraatahu lahu qiraatun. Rawahu Daruqutni. Dari Abdullah bin Shaddad bin Al-Had dari Jabir bin Abdullah ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, sedang di belakang beliau ada seorang laki-laki yang membaca. Lalu salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Setelah selesai sholat, lalu kedua orang tersebut saling berbantah. Orang yang membaca di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, mengapa kamu melarangku membaca di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kedua orang tersebut masih saling berbantah, sehingga hal itu
sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat di belakang imam, maka sesungguhnya bacaan imam itu menjadi bacaan baginya. Hadis riwayat Daruqutni, juz 1 halaman 323 nomor 2. Keterangan demikianlah tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam yang membaca dengan jahar. Adapun kami condong kepada pendapat golongan kedua, yaitu bahwa seorang makmum di belakang imam yang membaca dengan jahar atau nyaring, maka ia wajib diam dan memperhatikan bacaan imam tersebut sebagaimana keterangan di atas. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tidak sah salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah, itu maksudnya ialah 1. Bagi imam, baik ia membaca jahar atau sir. 2. Bagi makmum yang imamnya membaca dengan sir atau meskipun jahar tetapi tidak mendengar, misalnya sebab tempatnya terlalu jauh. 3. Bagi orang yang sholat munfarid atau sendirian. Wallahu a'lam.